अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी। वी होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है मिल के मिलिट्री बेस जो है मिलिट्री एयर बेस बना रहे हैं बांग्लादेश में। और ये न्यूज़ जो है इंडिया के लिए किसी ख़तरे से कम नहीं है। इंडिया को ये ख़बर सुन के ही बहुत ज़्यादा मिर्चें लगी हैं। मज़ीद डिटेल में देखते हैं इस वीडियो में। ভারতের বিরুদ্ধে চলছে কঠিন ষড়যন্ত্র, কিন্তু পরিকল্পনা এত নিখুঁত আর গোপন যে এর তেমন কোনো আঁচ পাচ্ছে না নয়াদিল্লি। অথচ ভারতের রাজস্থান, গুজরাট, পাঞ্জাবের খুব কাছে আস্তানা গাড়ছে চীন। এক পাশে পাকিস্তান, অন্য পাশে চীনের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে বরাবরই বিদ্বেষ ভারতের। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কোণঠাসা করতে হাত মিলিয়েছে পাকিস্তান চীন। ভূখণ্ডের 5 একর এলাকা পাকিস্তান দিয়ে দিয়েছে চীনকে। বেলুচিস্তানের সেই এলাকায় নৌ আর বিমান ঘাঁটি বানাচ্ছে চীন। পাকিস্তানের গোয়াদর বিমানবন্দর আগে থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে বেইজিং। এবার বেলুচিস্তানে চীন স্থাপন করছে নৌ আর বিমান ঘাঁটি। পাকিস্তানের সব মৌসুমের বন্ধু চীন ইসলামাবাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে চাইছে নয়াদিল্লিকে শায়েস্তা করতে। অন্যদিকে পাকিস্তানও চাইছে শক্তিশালী কোনো দেশ পাশে থাকুক তাদের। বেলুচিস্তানে নৌ ও বিমান ঘাঁটি তৈরির তথ্য ফাঁস হয়েছে পাকিস্তানের সাবেক সেনা কর্মকর্তা আদিল রাজার মাধ্যমে। পাকিস্তানের গোয়েন্দা সূত্র বলছে, আদিল রাজার দাবি বেলুচিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে অন্তত 5000 একর জায়গা চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মিকে দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানি এই সেনা কর্মকর্তা জানান, গোয়াদর বিমানবন্দর থেকে 70 কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত এই এলাকা। এখানে ভারতের জন্য আশঙ্কা, চীনের অর্থায়নে নির্মিত গোয়াদর বিমানবন্দর বেইজিং এর নিয়ন্ত্রণেই আছে। এর মধ্যে বেলুচিস্তানে নৌ আর বিমান ঘাঁটি ভারতের জন্য অনেক বড় শঙ্কার বার্তা। 7 বছর আগে চীনের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচার করা হয়েছিল বেলুচিস্তানের জিওয়ানি বাণিজ্যিক বন্দর এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করবে চীন। গোয়াদরে চীনের গভীর সমুদ্র বন্দর আর বিমানবন্দরের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চেক পয়েন্ট হরমুজ প্রণালীতে আধিপত্য থাকবে বেইজিংয়ের। কূটনীতিকরা বলছেন, গোয়াদর বিমানবন্দরে $বিলিয়ন ব্যয় করেছে বেইজিং। এই বন্দর ইসলামাবাদের জন্য অর্থহীন। চীন পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোরের অংশ এই বন্দর তৈরিতে খরচ হয়েছে $6000 কোটি। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়, এই বন্দর পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহে ব্যবহার করবে চীন। গোয়াদরে সামরিক ঘাঁটিও স্থাপন করতে পারে বেইজিং। স্ট্রিং অফ পার্লস বা মুক্তোর সুতোর কৌশলে ভারত মহাসাগরকে এভাবেই প্রভাবিত করে যাচ্ছে চীন। বাণিজ্যিক বন্দর আর ঘাঁটি তৈরির কারণে ভারতের লাগছে একের পর এক ধাক্কা। এই স্ট্রিং অফ পার্লস চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে সুদান পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মধ্যে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে, পাকিস্তানের করাচি আর গোয়াদরে রয়েছে কন্টেইনার ফ্যাসিলিটি। এই নেটওয়ার্কের আওতায় পড়ে কলম্বো, শ্রীলঙ্কার হাম্বনটোটা বন্দর, সঙ্গে জিবুতি নৌঘাঁটি। সব নৌ আর সমুদ্র বন্দরই ঘুরে ফিরে ভারতের আশপাশে। এর মধ্যে পূর্ব আফ্রিকার জিবুতিতে নৌঘাঁটি চীনের কৌশলগত ঘাঁটি। সামরিক সক্ষমতায় যেটি ভারত উপমহাদেশকে ঘিরে রয়েছে, সহযোগিতা করছে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা আর মিয়ানমার। তাছাড়াও পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ আর মিয়ানমারে চীনের ঘাঁটি আর প্রকল্প রয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, গোয়াদর বিমানবন্দর ভারত কিংবা পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা চালাতে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হবে। ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, চীন কোনো দেশের এত একর এলাকা জুড়ে নৌঘাঁটি কিংবা বিমানবন্দর বানাতে শুরু করার কয়েক মাস কিংবা বছর পেরিয়ে গেলে বিষয়টি জনসম্মুখে আসে। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान और चाइना ने मिल के जॉइंट जो है मिलिट्री एयर बेस बनाई है और उसका जो है इनॉग्रेशन हो रही थी। तो इंडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान पे रातों रात हमला किया और बिला जवाब जो है पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की, तो अब पाकिस्तान को भी अपना डिफेंस सिस्टम को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए वो चाइना के साथ मिल के जो है डिफरेंट एयर बेसिस बना रहा है। जिस तरह बांग्लादेश में भी डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है और आगे नियर फ्यूचर में बांग्लादेश में भी इस तरह की और एयर बेसिस बनाई जाएंगी। चाइना ने एक और एयरपोर्ट जो है वो ग्वादर में भी बनाया हुआ है और इसी तरह चाइना जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर न्यू से न्यू प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। चाइना और पाकिस्तान जो है वो एक मिलिट्री बेस बनाने जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। इससे पहले चाइना ने ग्वादर में एयरपोर्ट बनाया है
और चाइना ने भी मिलिट्री बेस बनाने की बात की है बांग्लादेश से, और अब पाकिस्तान चाइना मिल के एक मिलिट्री बेस बनाएंगे, क्योंकि चाइना को ये अंदाज़ा है कि भारत को अटैक करने के लिए उसे पाकिस्तान से भी बेस की ज़रूरत होगी, और बांग्लादेश के अंदर से भी, और पाकिस्तान के अंदर गवादर एयरपोर्ट को इस मकसद के लिए यूज़ किया जा सकता है। और उम्मीद करते हैं जल्द ही बांग्लादेश हुकूमत भी इस बात पे एग्री हो जाएगी और एक एयर बेस बांग्लादेश के अंदर बनाया जाएगा, मिलिट्री बेस बनाया जाएगा। और भारत जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भारत के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ जाएंगे। चाइना किसी भी वक्त उनको भारत से अलग कर देगा, भारत के 2 टुकड़े कर देगा। और जो पाकिस्तान की रिसेंट जंग हुई थी, इसको देख के बांग्लादेश हुकूमत जो है वो भी इसमें इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान और चाइना की जो बेस है वो बांग्लादेश के अंदर बनाई जाए। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।